بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette semaine, je vais commencer des séries d'exercices corrigés pour les gens qui ont un concours de doctorat, surtout dans le module traitement de signal. بعد نعدي les autres modules, Inch'Allah. Dans une vidéo, j'ai proposé une série TD, فيها généralité sur les signaux analogiques et discrets. وعلاه نبازي على الحوايج هذيا parce que ce sont des notions de base. بلا لي نوسيون دو باز هادم ما تقدروش تروحوا لبعيد. تسمى هادم الحوايج دو باز اللي لازم تفهموهم، من بعد تقدروا تعديو الشيء الاخر تقدروا تكملوه وحدكم ان شاء الله. Donc عندنا l'exercice numéro 1, soit Dirac de T le pic de Dirac, U de T l'échelon unitaire et R de T la rampe unitaire. On vous demande la question numéro 1. Donnez l'équation mathématique et la représentation graphique de chaque signal. Construire les signaux suivants. Dirac ou l'échelon ou la rampe. On va demander construisez Dirac de T plus 2, Dirac de T moins 3, 2 fois Dirac de T moins 1. Deuxièmement, l'échelon de T moins 1, 2 fois l'échelon de T plus 2, l'échelon de 2 moins T. Troisième partie, on a S1 de T ou l'échelon de T moins 1, moins 2 fois l'échelon de T moins 2. Quatrièmement, S2 de T ou la rampe de T moins 1, moins 2 fois la rampe de T moins 2 plus la rampe de T moins 3. S3, c'est 3 rectes de T moins 1,5 plus recte de T moins 2 sur 2. On vous demande aussi de déterminer la nature des signaux précédents et donner une autre écriture de S2 et S3. Ce sont des fonctions rampe ou en fonction des fonctions rampe ou bien des échelons unitaires. D'accord ? Donc, les gens, je vais mettre le lien à la vidéo les proposés de faire les exercices la barre d'infos. Sinon, pour les gens, ils noter les exercices. Parce que la vidéo a dit, la correction. D'accord? Donc, on passe à la solution. La première des choses, c'est bien donner l'équation mathématique et la représentation graphique de chaque signal. On sait que Dirac de T est égal à l'infini pour T égale à 0, égal à 0, c'est T différent à 0. Bien sûr, avec Dirac de T moins T0 qui est égal, donc qui dit Dirac de T. Mais qui qu'on a dit Dirac de T moins T0, donc l'infini, mais cette fois-ci, pas pour T égale à 0, pour T égale à T0, égale à 0 qui compte T différent à T0, مش 0, d'accord? C'est le décalage اللي عندي T0 راح يدخل لهنا في la définition. On a toujours l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T dt égale à 1, d'accord? Ou Dirac de T ou la dérivée à l'échelon unitaire dt par rapport à T. Donc, Dirac ou la dérivée à l'échelon. Ou qui m'a dit l'échelon ou la dérivée à le recte. Ou le recte ou la dérivée à la fonction triangulaire. De base, les تعرفوهم ويساعدوكم بعد surtout في les exercices où يطلب منكم par exemple تستنتجوا la transformée de Fourier تاع une fonction à partir d'une autre fonction اللي قادره هي تكون la dérivée تاعها, d'accord? Donc le chiffre 1 ne représente pas la valeur du signal à l'origine, mais il représente l'aire de cette impulsion. Parce que nous avons toujours التكامل هو عباره عن حساب مساحه. Donc l'intégrale c'est calcul de surface. Donc nous avons l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T dt égale à 1. On a aussi l'amplitude d'un signal Dirac de T à l'origine est infinie.
elle ne peut être représentée graphiquement. On l'a schématisée par une flèche dirigée vers le haut, donc par le symbole هذا بتاع la flèche, d'accord. Donc هذه la fonction شو اسمها Dirac. Donc la fonction Dirac, c'est bon, فهمناها وتهنينا منها. درك نعديو l'échelon unitaire. L'échelon unitaire, نعرفوا l'échelon يكون défini pour t supérieur à 0, يكون l'échelon égal à 1. Donc نكتبوا U de t راح يكون égal à 1 pour t supérieur à 0 ويكون 0 pour t inférieur à 0, d'accord. Donc كي نتراسيو la fonction échelon راح تكون nulle dans cette partie ou égal à 1 dans cette partie, d'accord. Donc, on va voir la rampe causale unitaire. Donc, on a R de t égale à t, c'est t inférieur, supérieur ou égal à 0, égal à 0 ailleurs. Donc, la fonction R de t, on a la fonction rampe, c'est t par échelon. Ou la représentation, c'est une droite qui passe par l'origine. Parce que nous avons fait معادلة مستقيم يمر من المبدأ تكون من الشكل y égale à x. لهنا petit a راح يكون égal à 1. C'est pour ça qu'on a rampe unitaire. Unitaire معناها l'amplitude تاعها égale à 1. La même chose pour l'échelon unitaire. Unitaire معناها l'amplitude t au maximal égale à 1. D'accord, il faut faire attention. C'est clair. Donc عرفنا كيف نتراسيو الديراك وكيف نعرفوهم la fonction échelon ou la fonction rampe. C'est clair. دركا راح نعديو نريبريزونتي ولا on va construire des signaux à partir من les signaux de base. السينيال الاول هو ديراك دو تي بلس 2. كيف ما نعرف روحي وراح نرسمها ديراك دو تي بلس 2. هي en général واش ديروا تحطوا t plus 2 égale à 0, donc t égale à moins 2. Donc راح يكون centré في moins 2. D'accord, هذه هي ديراك de t plus 2. Centré في moins 2 où l'amplitude TO égale à 1. C'est clair? نعديو الدوزيام دونك نديرو ديراك دو t moins 3. donc باش نعرفوا la valeur اللي يبدا منها toujours نحطوا t moins 3 égale à 0. donc t égale à 3. هذه ديراك دو t moins 3 هي تكون définie pour t égale à 3 où l'amplitude تاعها égale à 1. D'accord. Cette fois-ci في التروازيام هذه عندي 2. l'amplitude راح يكون 2 ماهوش 1 وديراك راح يكون سنتري في الان. قلنا كيف باش نلقاو لو سونتر نديرو هادي واش كاين ما داخل القوسين ايغال 0 ونطراسيو. دونك راح يولي لي ديراك دو تي موان 1 ايغال 0. من بعد دونك راح يخرج لي سي بور تي ايغال 1. لهنا واش راح تعلمنا في الديراك فين ريبريزونتيو ديفيرون تيب دو ديراك. هما سي دي اوبيراسيون دو ديكالاج باسكو لهنا سوا اون افونس ولا اون اريير. وعندي la multiplication par un scalaire كيما لهنا par 2. d'accord. نعديو لحاجه واحده اخرى. la peigne de Dirac ou bien le train de Dirac. par définition la peigne de Dirac égale c'est la somme de S de t moins 1t. donc Dirac de grand T c'est la somme de Dirac t moins 1t ou toujours la somme راح تكون من moins l'infini à plus l'infini. هاي بيني دو ديراك تجي لا ميم شوز كيما حنا عندنا لا نوسيون كيما نقولوا مشط اون بيني مشط. دونك عندي اسنان والاسنان هذيك متساويه في دي انترفال دو طون ايغو كيما هنا عندي بلس تي عندي موان تي عندي 2 تي عندي موان 2 تي عندي بلس 3 تي عندي موان 3 تي و l'amplitude est constante tout au long de l'intervalle de définition تاع la fonction. d'accord. هذه هي لا بيني دو ديراك. c'est clair. Donc, on a dit l'échelon, on a U de T moins 1. Donc, on a toujours, باش نعرفوا وين يبدا le signal تاعي. نحط ما داخل القوسين égal à 0. Donc, T moins 1 égale à 0. Donc, T égale à 1. Donc, le signal تاعي راح يبدا من 1. L'amplitude تاع l'échelon égale à 1 ou égale à 1 tout au long de l'intervalle من 1 حتى plus l'infini. D'accord. Donc, عندي l'échelon يبدا la constante تاعو c'est 2. ويبدا من t égale à moins 2 parce qu'on a dit t plus 2 égale à 0 donc t égale à moins 2.
Donc, راح يبدا بالموان 2 حتى plus l'infini. D'accord? هذا هو l'échelon, la représentation تاع 2 fois l'échelon de t plus 2. وهذه c'est la représentation تاع l'échelon u de t moins 1. C'est clair? Donc, on a dit au troisième signal, S1 de t هو u de t moins 1 moins 2 de u de t moins 2. كيفاه نرسموه هذوما؟ دونك لهنا راه كيفاه ترسموهم باش تجيك سهله. راح ترسموا هذا الاول u de t moins 1 كيما هذا. داكوغ ها هو نفس السينيال هذا بقى. وعندنا هذا بصح تي يبدا مش من موان 2 راح يبدا من بلس 2. داكوغ ونرسموا الاول ونرسموا الثاني ونديروا لا ديفيرونس ما بيناتهم. كيما نقول 0 موان 0 سي 0 دونك يبقى 0 حاطين لا فالور 1 باسكو عندي واحد في ال1 والاخر في ال2. من بعد عندي راح يكون هذا 0 1 وهذا موان 2 دونك راح يكون 1 ويهبط حتى 1 موان 2 سي موان 1 دونك ا بارتير من 2 حتى بلس لانفيني il prend la valeur moins 1. d'accord. الله غالب شويه تجيني ديفيسيل في البي سي كيما هكا افيك بلا سوري نكسبليكي كون جيت في ان تابلو وافيك ان كريون كنت راح نقدر نفهمكم اكثر. داكور دونك كنت نطراسي لي سينيو كي قدامكم ونعطي لكم كيفاه ديروا لا 100 بوين بار بوين ولا لا ديفيرونس بوين بار بوين كيفاه حتى وصلنا لو سينيال هذا. جيمري بيان برك ديروا ايفور وحدكم ارسموا لو سينيال الاول وارسموا السينيال الثاني ارسموا الواحد الفوق وواحد لتحت والتحت ديروا لا ديفيرونس بين دو سينيو نقصوا العدد الاول من العدد الثاني والعدد الثاني من العدد الاول من العدد الاول الثاني مع الثاني الثالث من الثالث حتى يخرج لكم لو سينيال ريزولتون برك. أنا جيساي نشوف كومون تروفي اون ميثود سورتو بور لي زيكزارسيس باش نقدر نديرهم معاكم بستيلو تكون سي ميو. داكور نعديو دركا الاس 2 دو تي هو لا فونكسيون ار دو تي موان 1 موان 2 فوا ار دو تي موان 2 بلس ار دو تي موان 3. نبداو اول حاجه باش ما تدخوش تريبريزونتيو كل سينيال وحده. عندي ار دو تي موان 1 هي رامب au lieu تبدا من 0 راح تبدا من 1. داكور هذه سي اون رامب راح تكون في لا بارتي نيجاتيف وراح تبدا من 2. داكور دونك ها هي موان 2 ار دو تي موان 2 ها هي تبدا من 2 وراح الفا ديسوندر ار دو تي موان 3 سي اون رامب اللي تبدا من 3. من بعد الاس 2 راح نحكم هذا ناقص هذا زائد هذا ونخرجوا لو سينيال ريزولتون تاعها وخرجت لي لا فورم هذه. داكور اساي بركه ترسموا لي 3 سينيو وديروا لا ديفيرونس ما بيناتهم وقت اللي تحتاجوا لا ديفيرونس سي لا ديفيرونس وقت اللي تحتاجوا لا سوم سي لا سوم دونك تجيكم فاسيلمون كومون ريبريزونتي لو سينيال. سينون دوك نعاود نطراسيهم انا في ورقه وستيلو ونسكانيهم ونعاود نبين لك ابوبري كيفاه درناهم برك. داكور troisième cinquième question عندي الاس 3 دو تي ايغال ا 3 recte de t moins 1 demi, ou 3, l'amplitude de la recte c'est 3, ou centré في 1 demi. D'accord. Autant que هنا ما عطينيش la période de la recte, معناها la période t égale à 1. Plus un deuxième recte, هذا هو le recte, l'amplitude t égale à 1, ويكون centré cette fois-ci في 2, بصح la période t c'est 2, parce qu'on dit 3 moins 1 c'est 2, la durée, la largeur de la fenêtre. الاس 3 راح يكون هذا هو السينيال ريزولتون. دونك هاو الريكت نورمال ار دو تي سونتري في الزيرو لا بيريود تاعو ايغال 1 ولامبليتود تاعو ايغال 1. هذا سي 3 فوا ريكت دو تي موان 1 دومي. داكور وهذا ريكت دو تي موان 2 سور 2. داكور وهذا لو سينيال ريزولتون من لا ديفيرونس تاع لي 3 ريكت. بعد في كاينه اون كيستيون وين يقول لك ديتيرميني لا ناتور دي سينيو بريسيدون. دونك نشوفوا بلي اس 1 دو تي هو سينيال ترانزيتوار نون بورني معناها ا طون انفيني. اس 2 هو سينيال ترانزيتوار بورني ا طون فيني. اس 3 هو سينيال ترانزيتوار بورني ا طون فيني. داكور ها هو الاس 3 وها هو الاس 2 وهذا الاس 1. داكور بعد déterminer une autre écriture de S2 ou S3 بلا fonction échelon au ramp. هاي كيف نقدر نكتبوها من لا فورم
T-1 par l'échelon de T-1 moins l'échelon de T-2 plus un échelon de T-2 moins un échelon de T-3 moins T-3 par un échelon de T-3 et de T-4. D'accord, le S2, le S de T. Donc, on peut la somme des différences des échelons. Pour le S3, il y a 3 fois échelon U de T moins U de T moins U de T moins 1 plus 4 U de T moins 1 moins U de T moins 3. Parce qu'on dit qu'il va concentrer sur le 1 ou le 3. D'accord, هاي ال 1 وهاي 3 اللي نقدر نهز بينهم. سي بور سا هزيت لي فالور هذم. دونك هما لي فالور اللي يغير فيهم السينيال المنحه تاعو ولا لامبليتود تاعو. داكور. Donc, je vais m'arrêter ici. On dit la suite, Inch'Allah, fait des vidéos. كل فيديو راح ندير فيها un exercice وحده بركة باش ما نخليكمش تدوخوا ويساي تكونوا concentrés في la vidéo هذيك إن شاء الله. Donc, وصلنا à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah.